Good morning everyone. Aji moi do busti manukan job cut photo lobole aro kam gora edu dikhawole aigina ase edu khan abdi khan ke dikhai dibo dei edu busti de nohoigina alak jaga de busti manukan bi bisi jun ase to moi khan ki man interest digina kam kore ase moi khan ki man mon digina kam kore ase edu khan dikhai dibo koina moi elega edu video apni khan ke pahunchai di ase dei to phal pra sabi apni khan sob pra tu ase edu moi khan aji samre ase edu garne pani giribo pare edu pra tete ta tan boibole machang banao koina edu tuku pata katina ase edu ase edu ase itia pudu kiti loigena kiti jawle ase tan edu kiti kem bana ase edu taikhan aji boibola kem banai ase edu ase itu ase photo kijole luka kan ase itu kan itu public kan bisi jun ase bura buri tamu manu kan bisi ase itu ase met toida itu ase iman jun ase manu itia bisi pak ahanai to apni kan ke iman tak apni kan ke dikai dia sedei